guys, Antipolo tayo. Turn right onto Sheridan, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. Picasos, ma'am? Ano ba to? Opo. Antipolo? Opo. Layo ah. Tara, ma'am. Eto na lang po yan. Tara. Doon sa may puting gate sa kaliwa. Ito, ma'am. Apo. Yung motor pala doon, oh. Ninja. May ninja pala dyan. Ninja. Thank you, ma'am. Layo naman ito. Belum makita.